नमयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं खेलति मम हृदये श्रीरामः खेलति मम हृदये। खेलति मम हृदये श्रीराम खेलति मम हृदये मोहमहार्णवतारणकारिणि मोहमहार्णवतारणकारी नागद्वेषमुखासुरमारे रागाद्वेषमुखासुरमारी शान्तिविदेहसता सहचारे शांति विदेह सुता सहचारी गहरायोध्या नगर बिहारी दहरायोध्या नगर बिहारी परमहंस साम्राज्योदारी परमहंस साम्राज्योधारी सत्य ज्ञानानंद शरीरे सत्य ज्ञानानंद शरीरी खेलति मम हृदये श्रीरामः खेलति मम हृदये। खेलति मम हृदये श्रीराम खेलति मम हृदये। बोल सियावर रामचंद्र की जय सुत हनुमान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କୈଳାସର ଅନାଦି କେତେ ପ୍ରକାର କଣ କୋଉ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅନାଦି ମାନିବା। ସାଧାରଣତଃ ବେଦାନ୍ତରେ ନା ଛଅ ଅନାଦି କୁହାଯାଏ। କୋଉଠି କୋଉଠି ବୋଧେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ ଆଦିରେ ପାଞ୍ଚ ଅନାଦି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛଅ ଅନାଦି କୁହାଯାଏ। ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ଅନାଦି, ତାର ଆଦି ନାହିଁ। ओके, सेकंड हूँ माया प्रकृति। अच्छा, किए किए प्रकृति को भी अनादि कहते फिर आउ थे अविद्या को मिसई दौरान। अविद्या तो पंचदशी रे विद्यारण्य क्लियर कर दे प्रकृति व्यष्टि रूप ही अविद्या, तेणु आपको गोटे ही करदेले हम माया कहतु प्रकृति कहतु अविद्या कहतु, ये दुई है। ओके, तीन हूँ ईश्वर, ईश्वर भी अनादि। चार हूँ जीव, जीव मध्य अनादि, जीव सृष्टि है केबुठ आसी। पांच हूँ एटा मन रखता तो जीव एवं मायार जो संबंध, अविद्यार जो संबंध ताकू अनादि कहा जाए, एवं ईश्वर मायार जो संबंध ताकू अनादि कहा जाए। तो संबंध दीटा को अनादि कहते, जीव संबंध ईश्वर संबंध, एमती है कि छटा अच्छी। पांच जो कहे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर दियंते, किए दीटा संबंध हटाई दियंते, फिर जीव माया अविद्या को अलग अलग करते, एमती सब है। तो जानवा दरकार ये अनादि अंत, बाकी समस्त अंत हो गोटे ही रे ब्रह्म। प्रकृति प्रकृति किछि ना अंत, सब प्रकृति मध्य अंत। प्रकृति हालांकि अनिर्वचनीय शक्ति, ब्रह्म छड़ा किछि, किंतु प्रकृतिर निजर कौन से अस्तित्व ना। एथिपाई आपको अंत मध्य कही हो ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म जो एकमेव अद्वितीय दृष्टि किसी रही। क्लियर, चलो तो। अच्छा, संबंध मध्य पांच प्रकार।
ବା ଭେଦ କୁହନ୍ତି, ଭେଦ। ସମ୍ବନ୍ଧ ନ କହିକି ଭେଦ, 5 ପ୍ରକାର ଭେଦ କୁହାଯାଏ। ଆକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ରଖିବେ, ଜୀବ ଜୀବ ଭେଦ, है ना, ଜୀବ ଜୀବ ଭିତରେ ଭେଦ। ଏମିତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ 3ଟା ଭେଦ ଦେଖିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେଳକୁ ସ୍ୱଗତ ଭେଦ, ସଜାତୀୟ ଭେଦ ଏବଂ ବିଜାତୀୟ ଭେଦ। ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ପତ୍ର, ଡାଳ ପତ୍ର ନୁହଁ, ପତ୍ର ଡାଳ ନୁହଁ, ବା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଖି ମୁହଁ ନୁହଁ, ମୁହଁ ହାତ ନୁହଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନୁହଁ, ସ୍ୱଗତ ଭେଦ। ସ୍ୱଗତ ଭେଦକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକମ୍, ଏକମ୍ ଏବ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ନା, ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ। ସଜାତୀୟ ଭେଦ କଣ ସେଟା? ଜାତି, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ, ଗଛ ଗଛ। ସଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଜାତିର ଯଦି 2ଟା ଗଛ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଜାତୀୟ ଅଛି। 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି, ସଜାତୀୟ ଅଛନ୍ତି, ସଜାତୀୟ ଭେଦ। ସଜାତୀୟ ଭେଦ ନିଷେଧ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏକମ୍ ଏବ, ଏବ ଶବ୍ଦରୁ ସଜାତୀୟ ଭେଦ କଟିଗଲା। ଏକମ୍ ଏବ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ବିଜାତୀୟ ଭେଦ। ଆଉ ବିଜାତୀୟ ନାହିଁ, 2ଟା ଥିଲେ ସିନା ବିଜାତୀୟ ଭେଦ ହବ। 2ଟା ନାହିଁ, ବିଜାତୀୟ, ଯେମିତି ପଥର ବୃକ୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ ପଥର, ମନୁଷ୍ୟ ଆକାଶ, ଏସବୁ ବିଜାତୀୟ ଭେଦ। ବିଜାତୀୟ ଭେଦ ରହିତମ୍ ଇତି ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭେଦ କୁହାଗଲା। ଏଇଠି ଭେଦ ଜୀବର କନେକ୍ଟେଡରେ 5 ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଜୀବ ଜୀବ ଭେଦ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଜୀବ ଭେଦ ହେଇଯିବ। ରିଫ୍ଲେକ୍ସନର ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନା, ଅନ୍ତଃକରଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାରଣ ବାସନା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଜୀବ ଜୀବ, ଜୀବ ଜଗତ ଭେଦ, ଜଗତ ଗୋଟେ ବିରାଟ, ଜୀବ ତାର ଅଂଶ ମାତ୍ର, ଏବଂ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଭେଦ। ଓ ଏଣୁ ଜୀବକୁ ନେଇକି 3 ଥର ହେଇଗଲା, 3ଟା ହେଇଗଲା। ଜୀବ ଜୀବ ଭେଦ, ଜୀବ ଜଗତ ଭେଦ, ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଭେଦ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଭେଦ। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଭେଦ। ଓକେ, ଏମିତି ଜାଣତେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଭେଦ 4 ନମ୍ବରରେ ହବ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଭେଦ କୁହନ୍ତୁ, ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଭେଦ କୁହନ୍ତୁ, 4 ନମ୍ବର। ତାକୁ କେମିତି ବୁଝିବେ? ଈଶ୍ୱର କାରଣ, ଜଗତର ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, कार्य कारण संबंध। ओके, आउ लास्ट कौन? जगत जगत भेद, माने जगतर जो वस्तु 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 भेद, पदार्थ पदार्थ भेद, ताकू व्यापक रूप में जदि कह जगत जगत भेद। जगतर वस्तु, मो हाथ में 2टा जगह अच्छी, मो 2टा हाथ में 2टा अच्छी, ये कौन भेद? ये वॉच और ये पेपर वेट। तो आपको कहते वस्तु वस्तु भेद बा पदार्थ पदार्थ भेद बा जगत जगत, 5 प्रकार भेद। वर्तमान आम माने टॉपिक डायरेक्ट आसीबा। डायरेक्ट रे कहूथले ये जो जीव जेतले सृष्टि होउची ना, रियली ईश्वर सृष्टि, ईश्वर ही सृष्टि करछन। किंतु जीव तार भोग पाए, तो भोग पाइले अन्न दरकार पड़ियो। तो ये अन्न प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद रही, एवं विद्यारण्य को इंटरेस्ट जिते लिखुं सी चिंतन करने सी देखुं मो सोर्सटा श्रुति उपनिषद केबे नहीं आस को टॉपिक टा को भाविकी से कौन कर सब्जेक्ट को भावुं आणुंट ये या तो उपनिषद सब्जेक्ट माइंड आस जाऊँगी, देन से सब्जेक्ट को लेकिन श्लोक लिखि दौरान, देन मूल सब्जेक्ट जो आनी थे उपनिषद से कोट कर दौरान।
ये शैली तांकर सेम बर्तन टॉपिक नहीं चंदे कौन ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि मु काली कहा गोटे डिवोटी कहूली जीव सृष्टि बड़ा इंटरेस्टिंग मनोमय सृष्टि कल्पना सृष्टि ये जदि आम जानीदेव आम जीवन में किसी दुख आसबनी कारण आम कल्पना को ठोस बोली भावीचु ता ही दुखर कारण कुछ है ही नहीं हमने अपने मनोमय में कल्पना करके ठोस सोचा है वो दुख का कारण जीवन रे देखिए कि कहा को नहीं कि किए गोटे कौन कही माने आपण होचंदी जीरो प्रथम व्यक्ति विषय रे द्वितीय व्यक्ति आपण को कही चला प्रथम व्यक्ति के खास आपणकर पति हो बा बापा हो बा एमते परिवार लोक हो तृतीय व्यक्ति भी से डिस्टेंस रिलेशन तो द्वितीय व्यक्ति प्रथम व्यक्ति विषय आपण को कहीदेला बस स्टार्ट है प्रथम व्यक्ति प्रति आपण राग द्वेष हो गला व्यवहार मध्य है अच्छा एमती कथा ताले मु तार बाहागर रे जीविनी सी पचला रे कहीं आसलानी पचाला तो कहीं आसलोनी बस देन भड़ास बाहरुची तापर जाई जना पड़ुची के एटा तो ये सीए हे गला तारी जोगु मो भितरे भावना आसला राग द्वेष ये सब डिसेक्शन ये अध्याय पढ़ियार कर से जाओ बर्तमान टॉपिक आसुची ये जो सप्तान्न उपनिषद रे अच्छी बृहदारण्यक उपनिषद सेठू सी नौचन कौन कौन 14 नंबर आम देखी सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतम जीव सृष्टम प्रपंचितम अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा अजनयत पिता पिता माने यहाँ पर समष्टि जीव अर्थात ब्रह्मा हिरण्यगर्भ रु सृष्टि होची सीए सृष्टि कराइले सप्तान्न ब्राह्मण मध्य अच्छे सप्तान्न ब्राह्मणे माने बृहदारण्यक उपनिषद र सप्तम ब्राह्मण टाक सप्तान्न ब्राह्मण हालांकि 7 प्रकार अन्न अच्छी अच्छा तापरे जीव सृष्ट द्वैतर विस्तार है जीव सृष्ट द्वैत जीव द्वैत माने कौन अलग अलग दीटा होगला माने द्वैत होगला तो जीव सृष्टि माने अलग अलग हो जाऊँ ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि से दीटा जीव सृष्ट द्वैत एटा स्वामी जी जीव सृष्ट कहीं कहगला द्वैतम एटा तो रियली ईश्वर सृष्टि अच्छी किंतु जीव ईश्वर निजर किसी कौन सी कामना वासना खेल लीला यहाँ जीव ही करमती उदाहरण देखना बापा जो खटुंट तो किए जन आप इतने कहीं खटुंट मेरे क्या मैं तो हो गया बुढ़ा हो गया बच्चे के लिए कर रहा हूं है ना तेना पिता होचंदी ईश्वर बच्चे होचंदी जीव तेणु ईश्वर जो सृष्टि करोचंदी वो जीव पाए से जीव श्रेष्ठ से निजे क्लियर कर आगे अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा ज्ञान ये कौन अच्छे अर्थ हेल्ले ज्ञान अर्थ ये उपासना निया जाइछि ज्ञान अर्थ संस्कार वासना कर्मणा वासना कर्म ये 6 चक्र जोटा नहीं सेटा 6 नहीं 8 एमती अविद्या काम कर्म कह को बर्तमान आम 15 नंबर देखा है अच्छा तापरे कौन गले अन्न 15 नंबर पढ़ेगा मर्त्यन्नमेकं देवान्ने मर्त्यर्नमेकं देवर्णे द्वीपस्वन्न चतुर्थकम् द्वीपस्वर्णं चतुर्थकम् अन्यत्रितयमात्मार्थम् अन्यत्रितयमात्मार्थम् अन्नानां विनियोजकम् अन्नानां विनियोजनम्। तो काली हम पढ़ते एटा को क्वेश्चन शुण कौन ये जो सप्त अन्न विषय रहला मर्त्य मर्त्य माने प्राणी मात्र जी मरुची जी जन्म होचे से मर्त्य ये पूरा
ହାଇ ମାନେ କଣ ସେଟା ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଇଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ। ଦେଖ ଉପନିଷଦରେ ଋଷି, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଋଷି ଚିନ୍ତନ କଲେ ଅନ୍ନକୁ ଟୋଟାଲ କେମିତି ଡିଭିଜନ କରିକି ସେଟିଂରେ, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ କାହା ପାଇଁ କେମିତି କଣ ରଖିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ମାପ। ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାଇଁ 1 ଦେଇଦେଲେ, ଓକେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଅନ୍ନ, ଆଚ୍ଛା। ପଶୁ ପାଇଁ 1, ତେଣା ଚତୁର୍ଥକମ ହେଇଗଲା, 4ଟା ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟତ୍ରିତମ ଯୋଉ ଆଉ 3ଟା ଅଛି ସେଟା ଆତ୍ମାର୍ଥମ। ଆତ୍ମାର୍ଥମ ମାନେ जीवात्मार्थम। साधकानां हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना। साधकंकर हित पाई माने साधकार्थम, भक्तार्थम, ये अर्थ है। आत्मार्थम, जीवात्मार्थम, आउ 3 प्रकार अन्न। एमिति विनियोजकम सिस्टम हेगला, विनियोग हेगला, विभाग करागला। विनियोजकम विनय इखला, है ना, विनियोजन करागला, अन्न का विनियोजन विभाजन व्यवस्था करागला। बृहदारण्यक उपनिषद आनी ना, तो मूल श्लोकटा कौन? एकम अस्य साधारणं देवानम अभाजयत त्रीणि आत्मने कुरुत पशुभ्य एकम प्रायच्छत। यह हूँ बृहदारण्यकर प्रथम अध्याय एंड पंचम खंडर प्रथम श्लोक, पंचम खंड, एटा सप्तम खंड न पंचम खंड। अच्छा कौन? एकम अस्य मर्त्य पाई एकम, एकम अस्य, अस्य माने आप के मर्त्य टॉपिक चलचे से एकम अस्य। जीवात्मा पाई नु, जीवात्मा पाई 3 आसीबो अलग। अच्छा एकम अस्य साधारण, ये साधारण कहीदेले, जानी बुझी कहले कॉमन, स्पेसिफिक नहीं जीवात्मा पाई। मर्त्य मान किए भी ता पाई 1 रखिगले। द्वे देवानाम, देवता मानक पाई 2, ये 2 कौन? देवतांकर 2टा अन्न कौन देखिया? अभाजयत, अभाजयत माने विभाजन कर देले, सेटिंग कर देले। त्रीणि आत्मने, आत्मा पाई जीवात्मा पाई 3टा कर देले। आत्मने अकुरुत पशुभ्यम एकम प्रायच्छत, फिर पशु मानक पाई 1। तुरंत प्रश्न हो, अविद्या ने जानी चंदी कि अधा छाड़ देले फिर लोगों को डिफिकल्ट हो, फिर माधवानंद जी को तो आउरी डिफिकल्ट हो ना, केम से जब पंचदशी क्लास लेवे देन धड़ा धड़ पचारिवा परे क्लास पर सब पचारि एमती कहली 1 कौन कहतु, 2 देवतांकर 2 कौन कहतु, है ना। किसी जदि शब्द कहवा सत्य भी रही जाऊँ ना, बर्तमान तो अधा कहीदेला आउरी असुविधा हो। तो एणु निजे आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी आम मान दया दया करके सप्तानम अन्नानम नामतः निरूपणम, सप्तान्नर नाम गोटे गोटे कहते कौन बाबा शुण पढ़ा। 16 ब्रीहादिकंदस पूर्ण, बृहदिकं दश पूर्णम्, नो, ब्रीहादिकंदस पूर्ण, बृहदिकं दश पूर्ण, मासो क्षीरं तथा मनः, मासौ क्षीरं तथा मनः, वाक्प्राणश्चेति सप्तत्वम्, वाक्प्राणश्चेति सप्तत्वम्, अन्नानाम् अवगम्यता। अन्नानाम् अवगम्यता। कहते ब्रीहि, ब्रीहि माने रियली गेहूं गहम, जवार बोली कहते नहीं, आदि, ब्रीहि आदि।
तो ब्रीही चाउल भी आसଯିବ ब्रीही शब्द धान भी चलीଯିବ तो जेते सब धान शस्य जातीय ना सी होचंते मर्त्यान्न ये गोटे ब्रीही आदि मर्त्य लोकों पाए अच्छा हाँ दर्शन पूर्णमास से दर्श पूर्णम नहीं पूर्ण मास पूर्ण मास गोटे पढ़िला बेलू मुझे अधा करदेली पूर्ण के पूर्ण मास द्वितीय थी पूर्ण मास भल शुणु ना एटा कौन है सेटा कौन है पूर्णमास कड़ू प्रश्न दर्श पूर्णमास अच्छा अनेक हवन अच्छे ये दर्शन पूर्णमास ये देवतांकर अन्न अर्थ कौन अनेक यज्ञ अच्छी से यज्ञ भितर ये दुईटा प्रसिद्ध यज्ञ दर्श यज्ञ और पूर्णमास यज्ञ ये देवता मान को समर्पित करा जाइए पूर्णमासी रे एटा करा जाए 15 दिन रे थरे पूर्णमासी रे माने एमती तो पूर्णमास 15 दिन रे आसियो मासे को थरे राउंड रे आसियो दर्श स्पेशली गोटे यज्ञ अच्छी और अनेक यज्ञ भी शुणी आप पितृष्टि यज्ञ अश्वमेध यज्ञ पर्जन्य यज्ञ राजस्व यज्ञ सेमती ये दुईटा यज्ञ कह बाकी सब यज्ञ ना अर्थात यज्ञ हूँ भोजन देवता मान कारण यज्ञ आम घी दौ के विचार कर कहते देवता मान भोजन दरकार ना परस्परम से भगवान गीता रे कहते भगवान अर्जुन को कहते अर्जुन एमती केमती ये यज्ञ हूँ सब किछि यज्ञार्थम कर्म से जो ये जगत सृष्टि है सहयज्ञ प्रजा सृष्टा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति प्रजापति ब्रह्मा मध्य ये उपदेश देदेले देवता मान को डाकिले प्रजा मान को डाकिले सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा प्रजा को सृष्टि कला को अनेन प्रसवेश्वधम एष वस्तुष्ट कामधो या द्वारा ही जहाँ तुम्हें अर्पण करिवो से अर्पण द्वारा ही तुमर कामना पूर्ति हो से कौन कहले देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह देवता माने मनुष्य मान को और मनुष्य माने देवता मान को परस्परम भावयन्तः श्रेय परमावाप्सत तेणु ये यज्ञ देवता माने माने कौन कहीं आम कहीं कराइबा कारण दे आर कॉस्मिक पावर जे बिल्कुल किसी जानी घरे छोटिया छुआटे आजिकल तो ऑनलाइन रे सब किछ होची जानी होनी आपण भावंत सब किछ अछि ताको मु मैनुअल रो कहूची मैनुअल बुझछन आप एवं 5 क्लास रो छुआटे बर्तमान मैनुअल रो गोटे आरंभ कर क्षीर प्रत्येक दिन दौर एवं लास्ट आप क्षीर को पैसा दौन ए छुआटा पचार बापा पैसा कहीं दौच वाई से कहे आप सी आमको दौच परा ही इज हेल्पिंग ही इज गिविंग मिल्क से आम ता बदल दौच पेपर न्यूज पेपर आजिकल क्षीर दे दौर जना पड़ोनी पैसा देले कि ना कौन ऑनलाइन पठाईदे से छुआटा को मुझे एग्जांपल दूसरी मैनुअल रे तेबे तार प्रश्न आसो पेपर देला तो पेपर रे अपन तक पैसा देले बॉम्बे आदि रे मु इवन आपको कहूली पवित्र अंग ए आई थिंक 10 टंका या 20 टंका समथिंग केते टंका होतो बट फुल पैकेट थियो से बस जमु जेतबेले
शुक्लाଙ୍କ ଘରେ ରହେ ନା, ଡକ୍ଟର ଦୟାଶଙ୍କର ଶୁକ୍ଲା, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକିଂ ପାଇଁ ଯାଉ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କରି ଘରେ ହିଁ ରହେ ବମ୍ବେରେ। ଏଥର ମୁଁ ପବିତ୍ର କରିଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ, ପ୍ରମିଳା ଆଉ କରେନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଆଦି ସବୁ କରିବେ, ନ ତ ସିଏ ବି ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହି କରେ, ଆମେ ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ପାର୍କଟି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଲଟକା ହେଇଥିବ, ତ ଇଏ ଜୋତା ମୋର ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। ସେ ଜୋତା ବାହାର କରୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲଟାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଧରିଦିଏ ଏବଂ ରଖିଦିଏ। ଦେନ୍ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଫୁଲ ଜଣେ ଦଉଛି, ମାସକୁ ଏତିକି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଛୁଆଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମମି ସେ ଫୁଲ ଦେଉଛି, ତାକୁ କାହିଁ ପଇସା ଦେଲ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦଉଛୁ। ଓକେ, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଜୀବନରେ କେତେ ହବ, ପରିବା ପତ୍ର ଆସୁଛି, ଇଏ ଆସୁଛି, ସବୁ କିଛି ପଇସା ଦିଆହଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହେଲା, ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ ଅଛି ଯୋଉ, ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲରେ ତ ଅନଲାଇନରେ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଯଦି ପଇସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ପଇସା ଦିଆଗଲା, କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହେଲା। ୱାଇଫାଇ ବାଲା ମାନୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ପଇସା ଦିଆଗଲା। ସେ ଛୁଆ ପଚାରେ ଏତେ ସବୁ କାହିଁ ଦିଆହଉଛି? କାରଣ ଇଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଦେବତାସ୍। ଏବେ ବୁଝିଗଲା? ସେମିତି ଆମଙ୍କର ବର୍ଷା ହଉଛି, ହାୱା ଆସୁଛି, ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି, ଏ ସଂସାରଟା ଠିକରେ ରହୁଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହଉନି, ଏତେ ହଉନି କି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ସବୁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହଉଛି, ନଚେତ ଦେବତା ମାନେ ହେଲ୍ପ କଲେ ସବୁ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ଯାହା ହେବା କଥା ହଉ। ଏଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଏଇଟା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେରିକା ଆଦି ସବୁ କ'ଣ? ପାପ ଭୂମି, ଭୋଗ ଭୂମି। ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯାଅ। ବହୁତ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଲୋକ ଥରେ ରହିଗଲା ମାନେ ନା 10 ବର୍ଷ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ କିଏ ମରିଗଲେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ୟା ଭେଟା ଭେଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ରହିବେ, କାରଣ ସେଇଟା ଭୋଗ ଅଛି, ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସଡ଼କ ଖରାପ, ଚଲେଇ ହବନି, ଲାଇଟ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଇଏ ଶବ୍ଦ ଅସୁବିଧା, କିଛି ଆସୁନି, ଆମେ ସେଇଠି ଅନ୍ କଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଭୋଗ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଦି ପାୱାର ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବତାର ଦିଟା ଅନ୍ନ, ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଓକେ, तीसरा अन्न कौन? तीसरा अन्न होची श्लोकटा कौन अच्छे कि पशुअन्न चतुर्थकम। पशुर अन्न, पशुर अन्न कह जाइए क्षीर, दुग्ध। अच्छा, एमती कहीं कहगला पशुर अन्न क्षीर? आप देखते बड़ा इंटरेस्टिंग कौन, पशु जो बड़ हो जाऊे ना, क्षीर पीऊनी, सी छोट बेलू को ही क्षीर पीऊँ, क्षीर इज नेसेसरी, से पशुर अन्न गोटे क्षीर कहुई। अच्छा, आउ तीन टा रहा। एक है मरणांत मर्त्य व्यक्ति ब्रूही आदि चाउल आदि अन्न शस्य। सेकेंड, देवता मान दीटा यज्ञ करागला, रखागला। एण प्रत्येक व्यक्ति ना किसी यज्ञ करवा दरकार। पूजा भी जो कर देवता मान पूजा, सी भी गोटे यज्ञ है। किसी न कले भी, न जानिले भी, नो इंटरेस्ट भी, आमको किसी किसी करवा दरकार। ठीक, देखो आमे जो रास्ता जाऊँ खरारे, ये हूँ अनेक छाई रोचे, सेड़ा किए तो गोटे गछ लगे जो कि आम छाई पाऊँ। सपोज कार बगीचा अच्छी, किए तो लगे जो कि बापा जेजेबापा तार ग्रांडफादर लगे सेटा पाऊँ, जदि आम किणिले बागान किए लगे सी डायरेक्ट आम पाऊँ। तेणु आम मान को भोग मिलूँ से बरकरार रखापी। श्राद्धर कनसेप्ट मत सेया,
ଏ ଆମେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଠୁ ପାଇଛୁ ଆମର ଯେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍ସ ଫାଦର୍ସ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଗ୍ରେଟିଟ୍ୟୁଡ, ତା ହଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ। ଦେବତାଙ୍କର ଦୁଇ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟାନର ଏକ, ପଶୁର ଗୋଟିଏ, ପଶୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଜୀବାତ୍ମା ପାଇଁ ତିନି। ନିଜର ଜୀବାତ୍ମା ପାଇଁ ତିନି କଣ କଣ ନା ମନ, ବାଣୀ, ପ୍ରାଣ। ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଅନ୍ନ। ଇଏ ଯଦି ଅଛି ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାକି ସବୁ ଆସିବ। ତ ମନ, ବାଣୀ, ପ୍ରାଣ ଇଏ କୁହାଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦକୁ ଯିବା, ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ବିନା ଯାଇକି ରହିପାରିବେନି, ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମତେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ସେଇ ଯୋଉ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, ଓ ଉଦ୍ଦାଲ କାରୁଣୀ, ହଁ, ଶ୍ଵେତ କେତୁ, ୟେସ୍, ଶ୍ଵେତ କେତୁ ପଢିଲା ପାଠ ଯାଇକି 12 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଉଦଣ୍ଡତା, ବହୁତ ପିଲା ନା ଏମିତି ଆଜିକାଲି ଅଛନ୍ତି, ପଢିଲା ପରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, ବାପା ମା, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ବୁଢା, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମାନଙ୍କୁ ତ ଏମାନେ ଖାଇକି କଣ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବି ରହେନି। ଫିର ବାପା ଅଜୟ ପୁଅ 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 ପ୍ରଣାମ କର ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ, ହଁ 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 କହିଲା ପରେ ବି ହଁ ହଁ ମାରୁଥିବେ, ତୁରନ୍ତ କରିବେନି, ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିବେ, ଫିର ଆଉ ଥରେ ବାଥରୁମ ଯିବେ, ଇଏ କରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କହିବେ ସିଏ ତ କଲୁନି ତ, ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ହଁ ହେଲା, ଆଉ କଲାବେଳକୁ ବି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ, ଅଧା ଝୁକିଥିବେ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବେ, ଆଣ୍ଠୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେବେ, ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ, ଛୁଇଁବେନି, ବାସ୍ ସରିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, ମାର୍କ କରେ ଯେ କାହାର ଭାବ ଅଛି, କାହାର ଭାବ ନାହିଁ, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ତାର ଅଲଗା। ଏବେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନାହିଁ, ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ନା, ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ। ଏ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେୟା ହେଲା, ଶ୍ଵେତ କେତୁ। ଦେନ୍ ବାପା ଜାଣିଦେଲେ, ଯାହା ହଉ ବାପା ଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ, କସ୍ମିନ୍ନୁ ବିଜ୍ଞାତେ ସର୍ବମିଦಂ ବିଜ୍ଞାତମ୍ ଭବତି। అలాగే ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡକୁ, ଅବିଜ୍ଞାତମ୍ ବିଜ୍ଞାତମ୍, ଅଶ୍ରୁତମ୍ ଶ୍ରୁତମ୍, ଅମତମ୍ ମତମ୍, ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କଲେ ସଦାଟା ଆ ଭିତରେ ଝକଝୋର ହେଇଯିବ, ସତକୁ ସତ ଝକଝୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତଥାପି କହିଲେ ନାଇଁ, ତଥାପି ଅହଙ୍କାର ନା, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓ ଯେ ଗୁରୁଜୀ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ରେ ବେଟା ବସ, ଦେନ୍ ସେଇଠୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ତ 9 ଥର ଉପଦେଶ ଦେବେ, ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଆଦି, ସେ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, अन्नमयं हि सौम्य मन आपमयः प्राण तेजमयि बाकिति भूय एवं मां भगवान् ज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति उवाच। ସେଇଠି ପ୍ରାଣ, ବାଣୀ, ମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଅନ୍ନମୟରୁ ହିଁ, ଅନ୍ନରୁ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହଉଛି। ଅନ୍ନ ଯଦି ଖାଇବନି ପ୍ରାଣ ହବନି, ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେ 15 ଦିନ ଖାନା। अन्नमय, अन्नमय है मन, मन आपमय, प्राण, पानी सहित मनर कनेक्शन, आपमय प्राण, अन्नमय मन, प्राणमय आपमय प्राण। पानी पीकी भी बची ହେଇଯିବ ଯଦି ଅନ୍ନ ଖାଇବନି ମନୁଷ୍ୟ 25-30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଜମୟୀ ବାକ୍, ଯଦି ଅଗ୍ନି ନାହିଁ ତ ବାଣୀ ବି କହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା ଜୀବାତ୍ମାର, ଆତ୍ମାପାର ଅନ୍ନ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ବାଣୀ, ତିନିଟା ଯାକ କନେକ୍ସନ ଅନ୍ନ ସହିତ, ଅନ୍ନଟା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉଥରେ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବୁଝେଇକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, मन आपमय प्राण अन्नमयम हि सौम्य मन आपमय प्राण तेजमयी भागिति तदहास्य विज्ञापय विजज्ञा विजज्ञ उति विजज्ञ इति। जानला से
ଓହୋ, ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ବड़ा ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଗଲା ତାକୁ। ତାକୁ ଫିର ବୁଝେଇଦେଲେ ତା ଅର୍ଥ କଣ? ମନ ପ୍ରାଣ, ସେଇଟା ଆହୁରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। सौम्य पुरुषस्य प्रयत वाङ्मनसि संपद्यते मन प्राणे प्राण तेजसी तेज परस्यम देवतायाम। फिर कहला हाँ इंटरेस्ट लगुच आहरी कहते ये तो बुझे बुझे दे चल आमर तो मेन पॉइंट एटे मन वाणी आउ प्राण ये होचे जीवात्मा ପାଇଁ ତିନିଟା ଅନ୍ନ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଅନ୍ନ ସହିତ କନେକ୍ସନ। अन्नमय मन, फिर प्राण, जलमय प्राण, फिर वाक्मय वाणी माने तेजोमय वाणी। एटा बुझाइगला। ओके, तापर क्वेश्चन सुनो कौन ए भोग्य रूप जो अन्न ये जीव रचित एटा कहते माने जीव पाई जीव रचित माने ईश्वर तैयारी कले मेनली जीव पाई। ताको क्लियर आउ थे 18 रे क्लियर करे 17 पर बर्तमान देखिबा। सप्तन्नानि भोगत्व कारणेन जीव सृजति इति निरूपण। भोग पाई ये सब है जदियो ईश्वर निर्मित ये निर्मित ईशेन किंतु जीव निजर ज्ञान एवं कर्मरु एताको अन्न रूप तैयारी कही जाउछ माने भोग पदार्थ होछ। एटा को क्लियर करिया पे मु बुझेबी आपण। प्रथमे पढ़दवा 17 नंबर। ईशेन यद्यपेतानि ईशेन यद्यपेतानि निर्मितानि स्वरूपतः निर्मितानि स्वरूपतः तथापि ज्ञानकर्मभ्याम् तथापि ज्ञानकर्मभ्याम् जीवोकार्षे तदन्नताम्। जीवोकार्षितदन्नता। निजे क्लियरली करदेले कहले ये सब जिनस तैयारी तो करचंदे ईश्वर। ईशेन यद्यपि एतानि स्वरूपतः ईशेन निर्मितानि। क्लियर हैला? डाउट हेबा उचित न कौन कहते जदियो स्वरूपतः मूलतः ईश्वर ही तैयारी करचंदे तथापि जीव जीव ज्ञान कर्माभ्याम तार निजर जो अष्टचक्र ज्ञान कर्माभ्याम कर्म फल भोग संस्कार वासना संकल्प विचार एवं भावना या कहते ज्ञान कर्म अविद्या काम कर्म चक्र। ज्ञान कर्माभ्याम तद अन्नतम आकर्षित ताको अन्न रूप करदेला। अन्न माने कौन? अन्न माने केवल चाउल बोली भावंतनी। अति अति इति अन्न जहां भोग करा जाए ताहा अन्न। आखिर अन्न कौन? रूप। आखि खाइब रूप को से दृष्टि खाली भात व चाउल नहीं। किए उपवास कौन कर चाउल खाऊं से कहते रुटी खाई दियो कहले देखो अन्न त्याग कल ना। अरे रुटी भी अन्न जहाँ खाइब ताहा इवन पानी मध्य अन्नम। यहाँ छांदोग्य बर्तमान देखुला आम जहाँ तुम भोग करियो जहाँ इवन मन भितर भावना करियो ता भी अन्नम। कहगला ना मन वाणी आउ मन वाणी प्राण तीनटा अन्न जीवात्मा निज पाए रखले कहते ये सबू सारा जगत ही ईश्वर तैयारी करछन किंतु निर्मितानि स्वरूपतः जे मूलतः से तैयारी करछन। काली मु एग्जांपल दउथिले ना आपण सुंदर केते गज ये रे घर तैयारी करिवे तो तैयारी करबा पे आपन घर पैसा अछि किंतु घर तैयारी कला लिटरली किए कॉन्ट्रैक्टर मिस्त्री एवं मूलिया हेगला बढ़िया घर हेगला। स्वामी जी कौन तो बढ़िया घर बढ़िया टिपटप घर हेगला। प्रवेश कर बहुत बढ़िया गेट अच्छी गेट रे लिखा है अहम ब्रह्मास्मि
ଆପଣ କଳ୍ପନା କଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରବେଶ କଲେ, କାର ରଖିଲେ, ତାପରେ ଆସିଗଲେ, ସ୍ୱାଗତମ, ମତେ କଳ୍ପନା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଜଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ବାଗାନ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି, ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି, ଲନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କର। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବେଡ୍ ଅଛି, ସୋଫା ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ୱାସରୁମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ସାମ୍ନାରେ ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଟିଭି ଅଛି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଆଲମିରା ଅଛି, ଥାକ ସବୁ ଅଛି। ହଁ, ତାପରେ ତା ସହିତ କନେକ୍ସନରେ ଅଛି ଡାଇନିଂ ହଲ୍। ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନରେ କିଚେନ୍ ହଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାପରେ ଆହୁରି 2-3ଟା ରୁମ୍ ଅଛି, ସବୁ ସେଟିଂ କରିକି, ସବୁର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସରିଲା, ଆଉ କେତେ ଦରକାର? ନାଇଁ, ଅଛି ନା ସେ କିଚେନ୍ ସହିତ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ଓକେ ବାବା, ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ପୂଜା ରୁମ୍? ଓକେ, ପୂଜା ରୁମ୍ ବି ଯୋଉଟା ସିଢି ଅଛି ନା, ସେଠି କରିଦେଲ ପୂଜା ରୁମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଘର ସ୍ପେଶିଆଲ ଛୋଟିଆଟେ କରିଦେଲ, ତାପରେ ସିଢିରେ ଉପରକୁ ଗଲ, ଉପରେ ତ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ମିଳିବ, ଏଣୁ ରୁମ୍ ବେଶୀ କରିଦେଲ, ପଟିକ ବି କରିଦେଲ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ସାମ୍ନାରେ କାରଣ ପାହାଡ଼ଟେ ଅଛି, ନଦୀ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଛ ପତ୍ର ବଢିଆ ଅଛି, 3-4ଟା ରୁମ୍ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନା? ହଁ, ସେଇ ଗୋଟେର ନାଁ ମୁଁ ରଖିଛି, କ'ଣ? ସୋହମ୍। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ମାଧବ ରୁମ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ମାଧବାନନ୍ଦ लिख ଦେଇଛୁ ମାଧବ କକ୍ଷ। ଓକେ, ବଢିଆ। ଫିର ଆହୁରି 3-4ଟା ରୁମ୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ସେଇଠି ବି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଭୋଗ କିଏ କରିବ? ଆପଣ, କାରଣ ଆପଣ ତିଆରି କଲା କିଏ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଲିଟରାଲି କଲା କିଏ? ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମଜଦୁର, କେତେ ସବୁ କରି ମାନେ ସବୁ ଟିକେ 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 କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇନାଗୁରେସନ ହେଲା, ହବନ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ରିବନ ଫିଟିଲେ, ଇଏ ହେଲେ, ଲୋକ ଆସିଲେ, ଖାଇଲେ ବି 200-300 ଲୋକ ଆସି ଖାଇଲେ। ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲି, ନଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ वचन ହେଲା, ଭୋଗ କଲା କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ କରିବେ ସେ ରାଞ୍ଚିରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ସେଠିକି ଯିବେ। ଭୋଗ ତ ଜୀବ କରୁଛି ନା, କଲା କିଏ ଅଲଗା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଦି ସବୁ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କରିଦଉଛନ୍ତି କାମ। ଏତେ ସବୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କାହା ପାଇଁ? ନା ଜୀବ ପାଇଁ। ଓକେ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି। କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛନ୍ତି 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଓକେ, ईशकार्यं जीवभोग्यम् ईशकार्यं जीवभोग्यम् जगद्भ्य जगद्वाभ्यां समन्वितम् जगद्वाभ्यां समन्वितम् पितृजन्या भर्तृभोग्या पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषित् तथेप्यता तथेष्यताम्। यथा यथा योऽसि तथेष्यताम्। कौशे देखो, ओ ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଘରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ହେଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଭୋଗ ହେଲା। ଯେ 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 ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ସେ କେବଳ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ରଇଂ ତିଆରି କରିଦେଲା, କାମ ସରିଲା। ସେ କେବେ ଆସିବ ଯଦି ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଦୂର ରହିଲେ ସେ ନ ବି ଆସିପାରେ। ସେ ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାଣିଛି, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, 20-25 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି, ହଁ କରିଦେବି। ତ ଆର୍କିଟେକ୍ଟର ତାର ଜଷ୍ଟ ତାର ଏତିକି ରୋଲ, सूक्ष्म ରୋଲ। अच्छा, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ନେଲେ ହେଲା, ସେ ଜମି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ, ଜମିକୁ ଦେଖେଇକି ଦେଇଦେଲେ, ଘର ତିଆରି କରିବେ ନା,
ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନି ଆଜିକାଲି। ଆପଣ ପଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଏ ଘର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ରୋଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଇସା ପାଇଁ। ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କର, ଜମିଟା ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ, କାଗଜଟା ନିଜେ ନେଇ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ରଖିଲେ, ପଇସାକୁ ଫିର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫିର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାର ରୋଲ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିବ ଦେଖିବ। ଆଜିକାଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ କରିଦେବୁ, କରିଦେଇଛୁ, ହଁ। ଫିର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଜଦୁର, ସିଏ ବड़ा ବାରିକରେ, ଯଦି ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବାରିକରେ କରୁଛନ୍ତି ମଜଦୁର ଆଦି, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଠକ ଠକ ଅଛି, ଠକ ଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଟୋଟାଲ ଭୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା? ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନ ବହୁତ ରେୟାର ମିଳିବ। ଜଗତର କଣ? ଈଶ କାର୍ଯ୍ୟ। ଈଶ କିଏ? କାରଣ। ଈଶ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ୍ୟମ, ଜୀବ ଭୋଗ୍ୟମ, ବड़ा ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। जो जगतटा ईश कार्यम जीव भोग्यम, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ୍ୟ। ଜଗଦ୍ଭ୍ୟାମ ସମନ୍ୱିତମ୍, ये जगत द्वाभ्याम समन्वितम, ଦିଜନ ଯାକର କାମ ହୁଏ, दोनों से समन्वित है जगतଟା। ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବର ଭୋଗ୍ୟ। ହଁ, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅଟି କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କିଏ? ବାପା। ତ ବାପା ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ, ଝିଅ ବଡ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଝିଅକୁ ଭୋଗ କିଏ କରିବ? ପତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ କଣ କରିବା, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ବड़ा ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ କଣ ହଉଛି, ଆରେ ଅଲରେଡି ପଞ୍ଚଦଶୀରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଗେ ଆସିବ। ସେଇ ସେଇ ଝିଅକୁ ନେଇକି ହିଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମର ମେନ୍ ହଉଛି ବେଦାନ୍ତ। ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା, ଦେଖ, ପିତା ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଜନ୍ମ ଦେବାର ଲୋକ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କିଏ କରୁଛି? ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓକେ, पति। तो ऐसे समझो, पिता इज इक्वल टू ईश्वर, स्त्री शरीर इज इक्वल टू जगत। स्वामी जी आपण सी स्त्री शरीर टाक जगत कहीदेले, ये करदेले। अरे बाबा उल्टा कर दियो। कौन कौन उल्टा करो? अरे झील पाई जो पुओ को जन्म देले पिता, से बर्तमान से चलो ना ब्रह्मानंद जी केवल झील मान कहते 5 हाथ मुंह मार। अरे पुओ मान भी कहते, झील मान भी कहते, दी जन सेमती मुझे दी जन कहूँ। पति माने पिता, पिता जो पुओ को जन्म देले, तो पुओर माने कौन? पिता कार्य, पिता है कारण, पुओ को जन्म देले। कि ये जो पुओ स्त्री पाई भर्ता ही गले। भर्ता माने ये बैगण भर्ता नहीं, भर्ता माने जो भरण कर बजा। तो स्त्री पाई मत भोग वस्तु है कि नहीं, कारण ये भरण करियो। से उल्टा कर दियो। जो मेन जो एग्जांपल दिया जाए, पिता झील को जन्म देले, तो पिता हेले कौन? कारण। झील है कार्य, से झील कार्य अति दृष्टि कौन? भोग। तेणु जगतटा तैयारी करदेले ईश्वर, सी जगतटा जीव पाई भोग्य पदार्थ। गोटे एग्जांपल मु बुझाऊँ। गोटे पुराना काल आश्रम थिला, 5 जन शिष्य रोते। वेदांतर आश्रम एवं भी बहुत बड़ बड़ सब अच्छा आश्रम, को बेसी लोक रखते। तो 5 जन 5टा रूम करते से। जमती मु सूरत जाए, मोहन आश्रम 70-80 वर्ष पूर्व कराई। तो जो आश्रम जो गच्छ थिला, आंब गच्छ हो, से ये जो शिष्य थिले, आउरी भी अन्य कर्मचारी अच्छा, भक्त भी अच्छा, समस्त भोगर सामग्री शिष्य मान लगे कि कम आमको मिलूँ। बाकी जदि किए आणिकी देला पणस हो, आंब हो, अन्य गाँव लोक गुरुदेव को प्रणाम कले, तो गुरुदेव देले। तो गुरु जानले, गुरुदेव गुरुजी जानले
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିଛି। ଦେନ୍ କହିଲେ ଡାକିଲେ 5 ଜଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ କାମ କର। ସେ କିଛି କହିଲେନି ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଇଏ ଅଛି କିଛି କହିଲେନି ଡିଟେଲ। କହିଲେ ଦେଖ ତମର ରୁମ୍ ଆଗରେ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ରୁମ୍ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି। ତ ରୁମ୍ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଟାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦିଅ ସାଇଡ ବାଲା, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଥିବ ଆଉ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏ ଦିଟା ଯାକ ଜମି ତମର ଅଧିକାର ହେଲା, ତମେ ଆକୁ ଖୋଳ, ରେଡି କର ସବୁ। ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଯୋଉ ଚାହିଁବ, ଫୁଲ ଗଛ କି ଆମ୍ବ ଗଛ କି ଯାହା ଯାହା ଚାହିଁବ ତମେ ମତେ କୁହ, ମତେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ମୁଁ ମଗେଇଦେବି ହେଲା। ତ ସ ଏଣୁ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲେ, କିଏ ଫୁଲ ଚାହିଁଲା ଗୋଲାପ ଫୁଲ, କିଏ ଏୟା ଫୁଲ, କିଏ ପଣସ, କିଏ ଆମ୍ବ, କିଏ ଲେମ୍ବୁ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ। କିଏ ଭାବିଲା କି ଆଗରେ ଫୁଲ ରହିବା ଦରକାର, ସାଇଡରେ ଇଏ ଦରକାର, କିଏ ଶାଗ କଲା, କିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟମାଟର, କଲରା, ସବୁ କଲେ। ଏବଂ ଯାହାର ଜଲ୍ଦି ହେବା କଥା ନା ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ତମେ ଭୋଗ କରିବ, କାହା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ତମର ଭୋଗ କରିବ, କିଚେନକୁ ନିଅ, ଇଏ ନିଅ। ଆଉ ଜଣେ ଯାଏ ଯିଏ ଆମ୍ବ ପକେଇଥିଲା ବା କେବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହବ ସେ ତାଳ ଗଛ ହଉ ଖଜୁରୀ ଗଛ ହଉ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖିତ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନି। ସେ ଯାଇ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମିଳୁଛି ମତେ ମିଳୁନି। କହିଲେ ତୁମେକୁ ମୁଁ ମୌକା ଦେଇଥିଲି, ଯିଏ ଯେମିତିଆ ଗଛ ମଗେଇବ ମୁଁ ଦେବି, ତୁମେ ତୁମର ବାସନା ଅନୁସାରେ ଗଛ ଦେଇଛ। ଆଉ ସେ ଗଛଟା ମୁଁ ଆଣିଦେଲେ ମୋର କାମ ହେଲା ଗଛ ଆଣିବାଟା, ଭୋଗ ବି ତୁମେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବ। ତୁମର ବାସନା ଅନୁସାରେ ତମେ ଦେଇଛ, ତମେ ଭୋଗ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବ। ସମझ में ଆସିଲା, ବୁଝିଲା। ସେମିତି ଗୁରୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କ ବାସନା ଅନୁସାରେ ସେ ବୀଜ ଦେଇଦେଲେ, ମଞ୍ଜି ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଫସଲ କଲେ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଭୋଗ୍ୟ ତାହା ହିଁ ମିଳିବ। ମନେ ରଖତା। କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରୁ ବୁଝେଇଲେ କି ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୀଳା, ଏଟା ସେ ଜୀବ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ। ତାପରେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟୁ ସାଧନ ନିରୂପଣ। କୋଉ ହିସାବରେ ଜଗତ ଆଉ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜଗତ ନା, ତ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଯାଉଛି? ସେଇଟାକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜଗତ ନା, ଏବେ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଝିଅ, ବାପା ପାଇଁ ଝିଅ ଆଉ ପତି ପାଇଁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ସେମିତି ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଆଉ କ୍ଲିୟରିଟି କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ 9-10 କାଲି ଦେଖିବା। ହଁ। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ